मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंध षष्ठ अध्याय। प्रह्लाद उवाच शृण हे असुर बालके जे विद्यासार नरलोके आहे बयसे तुम्हे देख मृत्यु अधीन जीवलोक माया क्रीडारे भोळ होई तुम्भर देह ज्ञान नाही बाळुत जुबा वृद्ध देही केबे हे मृत्यु न चरई हे भाव चित्ते जे चिंतन्ति अन्ते से कैवल्य भुंजन्ति जेबे अशेष ग्रंथ पढ़ी आत्मार गति पथ हुड़ी पर पर बोली चिंती से मृत्यु मुखे संचरती जे गुरु कहे शास्त्र मते अर्थ को बुझाई अनर्थे अज्ञान निंदित वचने न घटे शास्त्र अनुमाने से गुरु वाक्य कार्य कीस निष्फल तार उपदेश आत्म शरीर उद्धारणे न कहे अज्ञान कारणे एणु ए आत्मज्ञानी जेते जत्न करन्ति आत्मा हिते एणु अज्ञानी वचन न माने आत्मज्ञानी जन अज्ञानी अज्ञान देखाए अंध को अंध जेने बाहे ज्ञानीर शत्रु मित्र नाही नित्य उदासी पणे थाई जंतुर कर्मर आयते संपद विपद जुगते ए मायामय गृह पासे प्राणी जंत्रित मोह पासे मनर चरणे सांकोळी एणु न पारे प्राणी चली ए माया बंध जा बचने तुटई ज्ञान अनुमाने से गुरु बचन प्रमाणी तेबे संसारु तरे प्राणी व्यर्थे क्रीडा नित्य चिंती आयुष क्षय न जानती एमंते असुर को चाही से प्रहलाद दया बही कहई भागवत धर्म जेणे तुटई भव भ्रम एमंते दैत्य शिशु आगे पूर्ण कहन्ति अनुरागे शुण बालके मो वचन संसारे जेबा बुध जन कुमार कालु भक्ति भरे शरीर नित्य विचारे मनुष्य शरीर दुर्लभ एणु गोविंदे कर भाव से हरि सर्वजीव देहे आत्मा सुहृद प्रिय प्राये बस ईश्वर स्वभावे एणु भजीव आत्मलाभे ए सुख दुख भोग लाभे कर्मर बळे ताहा लभे एणु न करी प्रत्यास निरते होई बसंतोष देख ए आयुष शरीरे छिद्र घटर प्राय झरे एणु मुकुंद पाद जोगे निरते भज मन जोगे
मरण नित्य सन्निहिते ता मुखे न पड़ जाबते जाबत सुस्थ ए शरीर वृद्ध अवस्था अछि दूर जाबत ए दुर्लभ दे इंद्रिय शक्ति नष्ट नोहे जाबत जीव रहे दे कालर बळे क्षय नोहे ताबत आत्मा निस्तारणे যত্ন করিব অনুক্ষণে তেবে আত্মা রহিত করে দুর্লভ মানব শরীরে এ জ্ঞান ন বুঝি যে বলে সাধি বিবৃত কালে গৃহে লাগিলে অগ্নি জেনে উদ্যম কুপর খননে एमंत ज्ञानी मति केबे सुख न लभंती स्वभावे अल्प आयुष जीवर सतेक बरस जेबे अज्ञान पणे थाई ताहार अर्थे नाश जाई स्वभावे रात्रे निद्रा काले अर्ध आयुष जाई हेळे बालक बगंड कैशोरे 20 बरस तहु हरे कालर स्वभाव एमंत क्रीड़ा विनोदे करे ग्रस्त पुणी 20 वृद्धे जाई बंचाई असमर्थ होई अपरे जे अबार होई ता गृह बंधे पाश रई गृह बंधने बंदी होई आत्मा उधरी न पारई अति जंत्रित स्नेह पासे दुर्जय इंद्रिय लालसे अर्थ अर्जने अविरते लोभ बढ़ई तार चिते प्राणु अधिक स्नेह भरे से तृष्णा के बाते जी पारे जे धन अर्थे बिके प्राण ताहार काहीं परित्राण तस्कर पणे चोरी करे सेवा करई जाई परे बोईते बसी बणी जरे अगाध सिंधु लोभे तरे निरते गृह बंधे बंचे यक्षर प्राय धन संचे एकांते कामिनीर मेळे क्रीड़ा करई काम भोळे पत्नीर वाक्य अनुक्षणे गुरुंक मंत्र प्राय मणे बंधु बांधव बंधन रे बालक स्नेहे मन हरे स्नेह ममता अविरते चिंतई अनुराग चिते घरु बाहर होई जेबे प्रवास करई स्वभावे तही जीवने सुस्थ नाही भाड़ई गृहे मन देई पुत्र दुहिता स्नेह चिते मनज्ञ पत्नी भाव चिंते तात जननी भ्रात स्मरे ए भले थिबे कि मो पुरे मनज्ञ गृह वस्तु जेते जीविका पशु भृत्य मते ए रूपे कोशकारी प्राय अंतरे अविरत ध्याये लोभे अतृप्त काम होई जिह्वा उपस्थ भाव ध्यायी रहंती मोह भाव चिते से प्राणी छाड़िबे के मते दुस्तर भव मोह चिते से प्राणी तरिबे के मते निरते कुटुंब पोषणे आयुष क्षय न प्रमाणे सर्वदा तापत्रये दुखी कुटुंब राग न उपेक्षी नित्य विभव भवे चिंते कामे जंत्रित अविरते पंडित पणे सर्व जाने
ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ପ୍ରମାଣେ। ଯେ ଫଳ ଇହ ପରଲୋକେ ତା ଶୁଣି ଜାଣେ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଖେ। କୁଟୁମ୍ବୀ ପଣେ ଗୃହ କରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିନୋଦେ ସେ ବିହରେ। କୁଟୁମ୍ବ ଗ୍ରସ୍ତ ଯାକୁ କରେ ଉଭୟ ଲୋକୁନ ନିସ୍ତରେ। ବିଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ପର ଭାଗୀ କାମ ସଂକଳ୍ପେ ଅନୁରାଗୀ। ବିମୂଢ଼ ମତି ଭବେ ଭ୍ରମେ ଅନ୍ତେ ପଡ଼ଇ ଘୋର ତମେ। ତୁମ୍ଭେ ସକଳେ ଏହା ଶୁଣି ଆତ୍ମାର ହିତ ମନେ ଗୁଣି। ବିଷୟ ନ କର ହୋ ସଙ୍ଗ ଯେ ସନେ ଉଦଧିତ ରଙ୍ଗ। ଏ ସଙ୍ଗ ଦୂରେ ପରିହର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରେ କର। ସେ ନାରାୟଣ ସର୍ବଧାତା ଇଶିତେ କୈବଲ୍ୟ ଦାତା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରେ ଯେ କରନ୍ତି ସେ ସର୍ବ ଦୁଃଖ ନିସ୍ତରନ୍ତି। ଅସୁର ଭାବକୁ ଉପେକ୍ଷି ଆତ୍ମାର ପ୍ରାୟ ସର୍ବ ଦେଖି। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ପାରାବାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ବ୍ରହ୍ମାଦି ସ୍ଥାବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ପଞ୍ଚଭୂତେ। ଗୁଣ ଅଗୁଣ ଗୁଣ ସାମ୍ୟ ଏ ଆଦି ସର୍ବ ଘଟେ ରମେ। ବସଇ ଏକ ଆତ୍ମା ହରି ଭୁଞ୍ଜେ ଅବ୍ୟୟ ରୂପ ଧରି। ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ସର୍ବଦେହେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ରହେ। ନିର୍ଲେପ ନିର୍ବିଷୟ ମତେ କଳ୍ପିକେ ପାରିବ ଜଗତେ। କେବଳ ଆନନ୍ଦାନୁଭବେ ଅଶେଷ ଦେହେ ସର୍ବଜୀବେ। ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ବ୍ୟାପୀ ରହେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ସଙ୍ଗେ ବହେ। ଏ ଘେନି ସର୍ବଭୂତେ ସାର ପ୍ରାଣୀ ବିଷଏ ଦୟା କର। ସହୃଦ ଭାବ ଧର ଚିତେ ହରିଙ୍କି ଲଭିବ ଯେ ମନ୍ତେ। ଅସୁର ଭାବ ଦୂର କରି ଯେଣେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଏ ହରି। ଏ ଭାବ ଦୃଢ଼ କରି ଚିତେ ହରିଙ୍କି ଭଜ ଅବିରତେ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ତୋଷ ଯାକୁ ଚିତେ କିବା ଅଲଭ୍ୟ ଏ ଜଗତେ। ଅନନ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହିମା କି ଗୁଣେ ଦେବା ତା ଉପମା। ତ୍ରିଗୁଣ କରେ ନିସ୍ତାରଣ କୈବଲ୍ୟ ପରମ କାରଣ। ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ସାର ସେହି ତାର ଚରଣୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଘେନି କୃଷ୍ଣର ଚରଣ ପ୍ରାଣୀଏ ପଶନ୍ତି ଶରଣ। ତାଙ୍କ ଚରଣେ ସେବା କର ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତର। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଯେ ବଖାଣି। ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ବେଦ ମତେ ଏ ତିନି ବର୍ଗ ପରାପତେ। ସାଧନ କରି ସମଦମ ଯଜ୍ଞାଦି ନାନାବିଧ କର୍ମ। ସତ୍ୟ ବଚନ ବେଦ ବାଣୀ ଏଥେ ସଂସାରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ତପଦାହି ଯେ ହରି ପାଦେ ସମର୍ପଇ। ଧନ୍ୟତା ଶରୀର ଧାରଣ ସେ ଲଭେ ପରମ କାରଣ। ନିର୍ମଳ ଦୁର୍ଲଭ ଏ ଜ୍ଞାନ ନିଗମ ସାର ଅନୁପମ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ସୁପୁଣ୍ୟ ବଦରିକା ତୀର୍ଥେ। ତପ ଆଚରି ଅନୁକ୍ଷଣ ଅଛନ୍ତି ନର ନାରାୟଣ। ନାରଦ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା ପୁଛିଲେ ହରି ଗୁଣ ଗାଥା। ସେ ନାରାୟଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଯେ ବାଣୀ ବିବିଧ ପ୍ରସ୍ତାବେ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସନ୍ତୋଷେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶେ। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୂଳି ସାନନ୍ଦ ମନେ ଅଙ୍ଗେ ବୋଳି। ସଂସାରେ ଅକିଞ୍ଚନ ଜନେ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ପୂର୍ବେ ମୁଁ ନାରଦଙ୍କ ବାଣୀ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭେ ଥାଇ ଶୁଣି
ଏ ବାଣୀ ଭାଗବତ କଥା, ଶୁଣନ୍ତେ ତୁଟେ ଭବ ବ୍ୟଥା। ଭାବେ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ, ହରିଚରିତ ଅନୁରାଗେ। ଏମନ୍ତେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଣୀ, ଭାବେ ଅସୁର ପୁତ୍ରେ ଶୁଣି। ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଗେ, ତୁଲ୍ୟ ବୟସ ଅନୁରାଗେ। ଶୁଣ ହେ ନୃପତି କୁମର, ଆମ୍ଭେ ଯେ ସଙ୍ଗତେ ତୋହର। ତୋହର ଭିନ୍ନ ଗୁରୁ ନାହିଁ, ଏ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପାଦିଲୁ କାହିଁ। ଏ ଗୁରୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଚରଣେ, ଆମ୍ଭେ ଭଜିଲୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ତାହାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଜାଣୁ, ତୁ ଏହା କେମନ୍ତେ ବଖାଣୁ। ତୁହି ତ ବାଳକ ବେଭାରେ, ନିରତେ ଥାଉ ଅନ୍ତପୁରେ। ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଦେବଦାନବେ ଅଗୋଚର। ତହିଁ ଭିତରେ ଥାଉ ତୁହି, ମହତ ସଙ୍ଗ ତୋର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂଶୟ ଆମ୍ଭ ମନ, ନିହାର ବଳେ ଯେହ୍ନେ ଦିନ। ତୋହର ପାଦେ ନମସ୍କାର, ସଂଶୟ ଛେଦ ତୁ ଆମ୍ଭର। ଏମନ୍ତେ ଅସୁର ବାଳକେ, ତାର ସମୀପେ ଏକେ ଏକେ। ଚରଣ ଧରି ପଚାରିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ବାକେ ପ୍ରବୋଧିଲେ। ଏମନ୍ତ ଭାଗବତ ବାଣୀ, ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ, କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ନାରଦ ଉବାଚ, ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ, ଅସୁର ବାଳକ ଚରିତ। ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୟା ମନେ, କହେ ବାଳକ ଅବଧାନେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉବାଚ, ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଦୈତ୍ୟ ସୁତେ, ଯାହା କହିବା ତୁମ୍ଭ ହିତେ। ମୋହର ପିତା ତପ ଅର୍ଥେ, ଗଲେ ଯେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତେ। ନିଶ୍ଚଳ ତପ ତାର ଦେଖି, ବିବୁଧେ ଗଗନ ଉପେକ୍ଷୀ। ଯୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ କରି ହେଳେ, ମିଳିଲେ ଅବନୀ ମଣ୍ଡଳେ। ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପୁ ଅସୁର, ସ୍ୱଭାବେ ପାପୀ ଦୁରାଚାର। ସର୍ପକୁ ପିପିଲିକା ଯେହ୍ନେ, ନାଶନ୍ତି ଆତ୍ମପାପ ଗୁଣେ। ଏ ରୂପେ ତୁଚ୍ଛ ମତ କରି, ବିବୁଧେ ସମର ଉଭାରି। ଯେତେ ଅସୁର ଥିଲେ ପୁରେ, ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ମହାଡରେ। ନିଶସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତେ, ସଂଗ୍ରାମେ ଭାଜିଲେ ସମସ୍ତେ। ଭୟେ ପଶିଲେ ଦଶ ଦିଶେ, ମିଳିଲେ ଘୋର ବନ ଦେଶେ। ଗୃହ କଳତ୍ର ପୁତ୍ର ଏଡ଼ି, ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ବେଗେ ଛାଡ଼ି। ଜୀବନ ଘେନି ପଳାଇଲେ, ବିବୁଧେ ନବରେ ପଶିଲେ। ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ଜୋର କରି, ମୋହର ଜନନୀଙ୍କି ଧରି। ପଥେ ଚଳାଇ ନିଅନ୍ତି ବେଗେ, ପିତାର ଭୟେ ଉଦବେଗେ। ମୋର ଜନନୀ ଅତି ଭୟେ, ଚଳି ନ ପାରେ ଗରୁ ଦେହେ। ଅନେକ ଦୁଃଖ ଗରୁ ଶୋକେ, କୁରରୀ ପ୍ରାୟେ କାନ୍ଦେ ଦୁଃଖେ। ଏମନ୍ତେ ଗଲେ କେତେ ଦୂର, କାନନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର। ମୋର ଜନନୀ ଦେଖି ପଥେ, ମିଳିଲେ ଦେବଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ। ବୋଲନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ, ଏକଥା ଉଚିତ ନୁହଇଁ। ନିରପରାଧୀ ଏ ତୋହର, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ ସୁନା ଶିର। ପରର ସତୀ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁ କିମ୍ପା ନେଉ ବଳେ ଧରି। ଏହାର ଅପରାଧ ନାହିଁ, ବେଗେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ ତୁହି। ଏମନ୍ତେ ନାରଦ ବଚନେ, ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲଇ ଭୟ ମନେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଉବାଚ,
असुर बीर्ज एहा गर्भे ए मोर बैरी स्वभावे जे पुत्र अछि गर्भे रही ताहार तेज के सही स्वर्ग घेनिब ए मोहर एहाकु मोर बड़ डर ए नारी मोर पुरे थिब जाबत गर्भ प्रसवीब गर्भ कुमारी सती पुणी छाड़िबी निज घरे आणी एकथा संकल्प मोहर कहिली शुण मुनिवर एमंते इंद्र वाक्य शुणी नारद मन ध्याने जाणी बोइले शुण सुरनाथ मुहि जाणई पूर्ववृत नारद उवाच एहार गर्भे जे कुमार निश्चय वैष्णव सार अशेष गुणे गुण निधि एहार देहे सर्वसिद्धि कृष्णर ए निज सेवक एबे गर्भर तेज देख तू काहीं एहाकु मारिबु एहार चरणे सेविबु प्रह्लाद उवाच एकथा मुनि मुखु शुणी इंद्र जे मने मने गुणी नारद बाके सचिपति छाड़िला असुर युवती अत्यंत प्रिय भाव भरी मातांकु प्रदक्षिण करी तक्षणे निज पुरे गला शुण हे असुरंक बला मोर मातांकु आग करी आश्वास करी ब्रह्मचारी निज आश्रमे मुनि आणी मुखे सिंचिले शीत पाणी बोलंती मधुर वचन तू एथे थाओ केते दिन जाबत स्वामी तो कुआसे ताबत थाओ मोर पासे मुनि वचने मोर माता छाड़िला मनु दुख चिंता निर्भये मुनि पासे रही भर्ता आगमे पथ चाही परम भक्ति मुनि पादे मोर जननी अप्रमादे सेवा करई निरंतरे मुनि प्रसन्न अनुसारे मुनि चरण परसादे प्रसव हेब अप्रमादे एमंत मने करी चिंता सुखे रहिला मोर माता गृहे नारद ब्रह्मचारी मोर मातांकु दया करी दिनकु दिन कही ज्ञान आनंद करी माता मन निर्मल धर्म तत्व जेते कहंती मातांक अग्रते कृष्णर अशेष संपदे कहंती मनर आनंदे जेते कहिले महामुनि मु ताहा गर्भे थाई शुणी जननी स्वभावे अबला काले से ज्ञान पासरिला नारद अनुग्रह मते ज्ञान रहिला मोर चिते मोर वचने श्रद्धा कर ए ज्ञान होइब तुम्भर निर्मल ज्ञान प्रसरिब अविद्या बंधना सजीव निर्मल ज्ञान हेले जात विनाश होइब दुरित स्वभावे मनुष्य शरीरे जन्मई ए षढ़ विकारे आत्मार नुहई स्वभाव शुण कहिबा ज्ञान भाव वृक्षर फल जेह्ने काले पाची पड़ई मही तले षढ़ विकारे नाश जाई शरीर स्वभावटी एही गर्भु शरीर जन्म होई बालक स्वरूपे बड़ई पगंड किशोर तरुण जरांते लभई मरण ए षढ़ विकारे शरीर आत्मा स्वभावे निर्विकार नित्य व्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ भावे सर्वसाक्ष्य
ସର୍ବ ଆଶ୍ରୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅନାବୃତ ରୂପୀ, ଅସଙ୍ଗ ହେତୁବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ଯେହ୍ନେ ଦେହେ, ବୁଦ୍ଧିର ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶଇ, ସେ ପୁଣି ତାକୁ ନ ଲାଗଇ, ବସ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବେ ବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଅଜ୍ଞାନେ ଦିଶେ ବଦ୍ଧ ପ୍ରାୟେ, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବସ୍ତୁ ପ୍ରକାଶେ ଭିନ୍ନେ ଭିନ୍ନ, ସେ ପୁଣି ରହେ ଶେଷ ହୋଇ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରକାଶଇ। ଏ ଘେନି ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରକାର, ଆତ୍ମା ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ଅହଙ୍କାରକୁ ପରିହରେ, ଦେହାଭିମାନ ଦୂର କରେ, ଆତ୍ମଯୋଗରେ କରେ ଧ୍ୟାନ, ଏ ଦେହେ ଲଭେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ମୁହିଁ ମୋହର ବୋଲି ଯେତେ, ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱଭାବ ଏ ଜଗତେ, ଦେହାଦି ଉପାଧି ବିଶେଷ, ମୋହରୁ ଜାତ ଯେତେ ଅଂଶ, ମୂଢ଼ ସ୍ୱଭାବ ବେଗେ ତେଜ, ମୁକୁନ୍ଦ ପଦ୍ମ ପାଦେ ଭଜ, ସୁବର୍ଣ୍ଣକାର ଯେହ୍ନେ ଜଳେ, ପାଷାଣୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଲେ, ଘେନଇ ଅତି ଯତ୍ନ କରି, ସେହି ସ୍ୱଭାବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଆତ୍ମାକୁ ଲଭେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ, ଅଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ତିନି ଗୁଣ, ଷୋଡ଼ଶ ବିକାର ଲକ୍ଷଣ, ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା, ଏ ଭାବେ ବିଚାରେ ମହାତ୍ମା, ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଦେହ ଜାତ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମେ ବିଦିତ, ଏ ଭାବେ ଯେ ଜନ ବିଚାରେ, ମାୟା ସମୂହ ପରିହରେ, ଯିବେ ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତିରେକେ, ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚରି ଏକେ ଏକେ, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଯେ ପ୍ରଳୟର, କାରଣ ବୁଝି ହେତୁକର, ସୁଷୁପ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗରଣ, ବୁଦ୍ଧିର ଏ ତିନି ଲକ୍ଷଣ, ଜାତ ହୁଁ ଅନୁଭବ ହୋଏ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁରୁଷ ସେ ଦେହେ, ଆତ୍ମା ଏ ତିନି ଗୁଣେ ଦେହେ, ପବନେ ଗନ୍ଧ ପ୍ରାୟେ ରହେ, ଏ ତିନି ଗୁଣ ନିବନ୍ଧନେ, ସଂସାରେ ମାୟା ଅନୁମାନେ, ଅଜ୍ଞାନ ମୂଳ ଏ ଅନର୍ଥ, ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ସନେ ନିଦ୍ରାଗତ, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏ ଜଗତ, ଯେଣୁ ଏ ତ୍ରିଗୁଣେ ନିଦ୍ରିତ, ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ କର୍ମ ବୀଜେ, ଅଙ୍କୁରି ସମସ୍ତ ଉପୁଜେ, ଏ ବୀଜ ଅନଳ ସଂଯୋଗେ, ଦହନ କର ଯୋଗ ମାର୍ଗେ, ଅନ୍ୟଥା ସହସ୍ର ଉପାଏ, କେ ସାଧି ପାରିବ ଏ ଦେହେ, ଯେ ଭାବେ କୃଷ୍ଣେ ହୋଏ ରତି, ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣେ ତାହା ଚିନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣେ ଗୁରୁ ସେବ, କୃଷ୍ଣେ ସମର୍ପି ସର୍ବଲାଭ, ସଙ୍ଗ କରିବ ସାଧୁ ଜନ, ଏଣେ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନ, ସେ କୃଷ୍ଣ କଥାର ଶ୍ରବଣେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ, କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ନାମ ଗୁଣ, କରିବ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ପଦାର ବିନ୍ଦ ଧ୍ୟାନ ବଳେ, ବଞ୍ଚିବ ବୈଷ୍ଣବ ମେଳେ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଦ ସେବି, ଭାବ ବିହଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବି, ସକଳ ଭୂତେ ଭଗବାନ, ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ପୁଣ, ମନ କର୍ମରେ ପ୍ରାଣୀ ସେବ, ଭାବୁକ ସଙ୍ଗେ କର ଭାବ, ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରାଣୀ, ଐରି ଷଡ଼ ବର୍ଗ ଜିଣି, କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଲଭେ ରତି, ଏ ଭାବେ ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି, ଏବେ ଅସୁର ପୁତ୍ରେ ଶୁଣ, ଯେଣେ ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣ, କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ପ୍ରିୟ କର୍ମ, ଯେବା ଅଧିକ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ, ଲୀଳା ଶରୀରେ ଯେତେ କଲା, ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଖେଳା, ସେ କଥା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରେ, ପୁଲକ ଯାହାର ଶରୀରେ, ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବହେ,
કંઠ ગદ ગદે વાણી કહે, આનંદે ગાય કૃષ્ણ વાણી, ઉચ્ચે કાંદઈ નામો ગુણી, નૃત્ય કરઈ બેની પાદે, હરસે ડાકે ઉચ્ચ નાદે, ભૂતવે તાળ ગ્રહ ગણે, લાગીલે ભોળો હોંતી જેને, ઉન્મત્ત હોઈ ભાબો ભોળે, હુંકાર નાદે કૃષ્ણ બોલે, જનકુ કૃષ્ણ પ્રાય મણે, નમઈ તાહંક ચરણે, તુંડે બોલઈ રામ હરી, હે જગન્નાથ દઈ તારી, હે નારાયણ જદુપતિ, ભવસાગરુ કર ગતિ, હૃદય ગોવિંદ નામ ચિંતી, નીલજ પ્રાય બહે મતી, એમંત ભાવે જેતે બેળે, ભજઈ કૃષ્ણ પાદ મૂળે, અશેષ કર્મ બંધ પાસ, તક્ષણે હોય સેહુ નાશ, કૃષ્ણ ચરણે ભાવ કરે, અશેષ બંધનું નિસ્તરે, કૃષ્ણ ભાવને હોય સુધી, ચેતના અહંકાર બુદ્ધિ, એમંત બાહ્ય અભ્યંતર, નિર્મળે પ્રકાશ શરીર, કર્મ વાસના બીજ વળે, જીવ સંચરે સયળે, કૃષ્ણ ભગતિ જોગ બળે, પ્રકાશ પ્રળય નળે, સે અગ્નિ તેજે કર્મ બીજ, તક્ષણે હોય દહિર્જ, કર્મ વિનાશે જીવ તરે, નિશ્ચિંતે કૃષ્ણ આશ્રય કરે, કૃષ્ણ આશ્રય પ્રાણી કર, શુભ શુભ હોય દૂર, એ શુભા શુભ ચક્રે થાય, પ્રાણીય શેષ જન્મ પાઈ, સંસાર ચક્ર દૃઢ પાસ, હરિભજને હોય નાશ, એ જીવ બંધુ મુખ્ય હોય, બ્રહ્મ નિર્માણે પસે જાય, પંડિત જન કર મત, કૃષ્ણ ભજન બ્રહ્મ તત્વ, બાળકે મોર બોલ કર, બેળ હું ગોવિંદ સુમર, હરિકી ભજ દૃઢ મને, કી દુઃખ કૃષ્ણ ઉપાસને, હરિય શેષ પ્રાણી દેહે, ক্ষুদ্র આકાશ પ્રાય રહે, આત્માર સખા પદ્મનાભ, અન્ય ભજને કિબા લાભ, દેખએ ધન દારા સુત, પશુ કુંજર ગૃહ ક્ષેત્ર, નાના સંપદ અર્થ કામ, ક્ષણ ભંગુર સર્વ જાન, સ્વપ્નર પ્રાય મિથ્યા હોંતી, જીવકુ કિબાએ કરંતી, સંપદનું હોય નિશ્ચળ, જેસને સમુદ્ર ઉલ્લોળ, એહા ન જાણી મૂઢ જને, એ માયા નિગમ વચને, જગ્ય આરંભે કરે કર્મ, શ્રુતિ સંકુળે હોય ભ્રમ, સે જગ્ય ફળ બેની લોકે, આ બોરી ભૂંજે કે, કર્મ શરીલે પૂણી ચડે, ભ્રમઈ એ માયા સયળે, અદૃષ્ટ કૃત કર્મ ફળ, કે બેહેનું હોય નિર્મળ, એ કર્મ દૂરે પરિહર, આત્મા કુમાયા ઉદ્ધાર, અંતરે આત્મ સુખ લાભે, કૃષ્ણ ચરણ ચિંત ભાવે, જે અર્થે કર્મ ઇહલોકે, કરઈ પ્રાણીએ કે, સે કર્મ જે બે હરિ પાદે, અર્પઈ નાહી સે આનંદે, નિમિષે હરિકુ ન ભાવે, સે વિપરીત ફળ લભે, દુઃખ વિનાશે સુખ અર્થે, પ્રાણી ભમંતી એ જગતે, આપદ દુઃખ ભુંજે નિત્યે, સુખ ન મેળે કદાચિતે, અશેષ કામ ભોગ અર્થે, કર્મ કરઈ પ્રાણી નીતે, સે ફળ પરલોકે પાઈ, મિળઈ અબા ન મિળઈ, જે દેહ પાઈ કર્મ માન, કરઈ તાકુ ભણી શ્વાન, એ દારા સુત ગૃહ ધન, રાજ્ય ભંડાર ભૃત્ય જન, મમતા ભૃતે થાંતિ,
दिशन्ति पुणि न दिशन्ति इन्द्रियप्राय देहतुले सर्वे नाशन्ति अन्तकाले अनर्थ अर्थप्राय मणि माया संग्रहे सर्वप्राणी ए नित्य आनंद सागरे चित्त मजा निरंतरे देह धारणे ते लाभ असुर मति छाड़ी भाव देख ए शरीर धारण जन्म हूँ जाबत मरण ए मध्य अशेष उपाय जीवर क्लेश मात्र होए कर्म संजोगे देह बही निरते कर्म ही संचयी जन्म मरण कर्म फले भुंजई अविवेक बले ए घेनी धर्म अर्थ काम ए तीनि जीवर जे भ्रम एणु भ्रमई निरंतरे क्षणे न रहे सुखे घरे एणु संशय दूर करी अंतरे भजन हरि आत्मार प्रिय जे ईश्वर चित्त निर्मले आश्रय कर ए सूक्ष्मभूत महाभूते जन्म कराए सो आयते संजोगे शरीर प्रकाशे कर्म सरिले प्राणी नाशे देव सुर नर जेबे यक्ष गंधर्व भक्ति भावे विप्र देवता ऋषि होई जेबे कृष्ण को न भजई अनेक विद्यावाद करे स्ववृत्ति कर्मे दिन हरे अनेक दान तप साधि अष्टांग जोग कर्म विधि यज्ञ शौच व्रत जेते नाना उपाय ए जगते अज्ञान विडंबन एहि एणे गोविंद को न पाई जेबे जन्मई अंतर्गते निर्मल भक्ति अविरते तेबे लभई भगवान अन्यथा सर्व विडंबन एणु गोविंद पादे भज असुर बुद्धि दूरे तेज से आत्मा सुबुद्धि विवेक आत्मा समाने सर्व देख सकल घटे विजे हरि सूक्ष्म स्वरूपे छन्ति पुरी ए भाव जानी ए शयले अनेक प्राणी निस्तरिले असुर जक्ष रक्ष गण स्त्री गोपाल शूद्र जन मृग पतंग पापी जीवे सर्वे तरिले कृष्ण भावे ए जीव लोके दुर्लभ एकांत चित्ते हरि भाव ज्ञान लोचने सर्व देख आत्मा को आत्म भावे रख उत्तम कर्मर लक्षण देख ए दैत्य सुते पूर्ण असुर पुत्रंकर आगे से प्रहलाद अनुरागे जेते कहिले हरि बाणी सुजने तर एहा शुणी सप्तम स्कंधे हरि लीला ए भव समुद्र को भेड़ा भणई विप्र जगन्नाथ भाषा प्रबंधे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे प्रह्लादोनुचरिते दैत्यपुत्रानुशासनं नाम सप्तम अध्याय।